بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم إن شاء الله نكمل مع chapitre cinématique. Le cinématique, c'est une partie de la dynamique. Généralité sur le cinématique. Définition. La cinématique, c'est la science qui étudie la relation entre les mouvements et les temps sans tenir compte des causes, des forces. Donc, cinématique هي العلم اللي يدرس العلاقة بين الحركة والزمن بغض النظر عن سبب الحركة. Donc, في السينماتيك ما مهم عندنا الفورس، مهم عندنا la vitesse des mobiles, l'accélération, les trajectoires du mobile اللي هو المتحرك. دونك فهم ده ترم مهم حد يفهمهم. المصطلح الأول بريمير ترم هو لي موبيل، نقول في اكزرسيس موبيل، موبيل A ولا موبيل B. Les mobiles, c'est les corps ou les solides qui ont étudié son mouvement. Il est appelé point matériel et noté M. موبيل نقوله معناه المتحرك، هو جسم ندرسه حركته ونعتبروه بوين ماتريال، معناها نعتبروه نقطة مادية نرمز له بأم. معناها عندنا سيارة تتحرك ندرس حركتها، هاي السيارة نعتبروها لا نقطة، سي بوين ماتريال ونرمز لها بأم. ام معناها لابريفياسيون دي موبيل، معناها اختصار كلمة موبيل متحرك. ديزيم تيرم المهم في السينماتيك هو لي ريفيرنسيال. C'est un solide fixe. Par rapport à lui, on étudie les mouvements d'un corps. معناه هو عبارة عن جسم ثابت ندرسه بالنسبة له الحركة. الريفرنسيال اللي هو مرجع الحركة. نحن نقولوا جسم يتحرك بالنسبة لإيش؟ يتحرك بالنسبة لشيء ساكن. دونك لابد نحدد ذاك اللي يتحرك هو بالنسبة له. دونك il y a trois référentiels. فيها 3 مراجع وبتندرس حول الحركة. أول شيء الريفرنسيال ترستر. الريفرنسيال ترستر اللي نقولوها معناها الحركة على سطح الأرض، سلاتير سلا سول دو لاتير، نتو الحركة على سطح الأرض، وهون يعود مرجعنا هو الأرض. إذا نختار نقطة من الأرض ذات ندرس حول الحركة. إذا ندرس حركة السيارة والله حركة متحرك شنو على سطح الأرض، إذا لابد أن نختار نقطة من سطح الأرض نعتبروها هي الريفرنس، هي المرجع. إذا ندرس الحركة بحيث أننا نعرفوا كان نقربنا منها والله بعدنا calculer la distance par rapport à les références، معناها اللي هو le centre de référence. Donc les référentiels terrestres نستخدموه يعني لو ندرسوا حركة جسم على سطح الأرض. إذا نختاروا نقطة من سطح الأرض كان هي الريفرنس. les référentiels géosymétriques هذا المرجع نيتيليزوه لدراسة جسم يتحرك خارج الأرض كي يتحرك الأقمار الصناعية. دونك هذا référentiel شنو؟ centraux c'est les centres de la Terre où il y a trois axes. Il y a 3 axes. Donc, 20 centres, 23 axes. Chaque axe dirigé vers une étoile fixe. معناها كل واحد من ذوك المحاور الثلاثة اللي واخد من سنتر دو لا تير اللي ندرسوا حركة القمر الصناعي بالنسبة له صاد إلى نجم ثابت. Donc les référentiels géosymétriques utilisés pour étudier les mouvements des satellites. Les référentiels héliosymétriques utilisés pour étudier les mouvements
des planètes. ياك ندرسوا حركة الكواكب نستخدم لي ريفرنسيل هيليو سينتريك. هو شنو لي ريفرنسيل؟ هذا المرجع شنو؟ سنترو مركزو سنتر دو لا سولي مركز الشمس، ويديا ترواز اكس، عنده ترواز اكس، شاك اكس ديريجي vers une étoile fixe. Donc le schéma suivant توضح لنا المخطط التالي يوضح لنا انواع لي ريفيرنسيل المراجع انواعهم. دونك هذا لي ريفيرنسيل تيرستر. دونك لي موفمون سي لا سول دو لا تير. دونك نختاروا بوين هذا موبيل. دونك il y a trois axes. Chaque axe dirigé vers une étoile fixe. Donc, les premières références. Les référentiels géocinétiques passent par l'origine des centres de la Terre, où il y a trois axes. Chaque axe dirigé vers une étoile fixe. Donc, هذا نعتمده pour étudier le mouvement des satellites. Donc le troisième référentiel, c'est le référentiel héliosymétrique. Donc son centre, c'est le centre de la Soleil, et il y a trois axes. Chaque axe dirigé vers une étoile fixe. Vers une étoile fixe. Donc voilà les trois référentiels. Donc premier référentiel terrestre, نستخدموه لدراسة حركة الجسم على سطح الأرض. الثاني الريفرنسيال جيوسينتريك نستخدموه لدراسة حركة الأقمار الصناعية اللي خارج الأرض. إذا يعود بالنسبة للريفرنس هون سي لي سنتر دو لا سولي لي سنتر دو لا تير et il y a trois axes. Chaque axe dirigé vers une étoile fixe. Et le troisième référentiel héliosymétrique نستخدموه ياك ندرسوا حركة الكواكب. Donc son centre c'est le centre de la Soleil et il y a trois axes, chaque axe dirigé vers une étoile fixe. Donc les repères de l'espace, il est défini par son origine et sa base. Donc ياك ندرسوا حركة الجسم en mobile M. لابد له un repère نحددوا فيه son position. Donc il y a donc chaque repère a une origine et une base. Donc les bases OI pour les mouvements qui s'effectuent sur un axe. Donc si le mouvement c'est un axe, donc voilà un axe, donc voilà un mobile, ça c'est un temps mobile. Donc ici on a ici l'origine et un vecteur unitaire I. Donc on dit que le mouvement c'est dans des repères OI, c'est-à-dire des centres O et des vecteurs unitaires I. Les bases OIJ pour les mouvements qui s'effectuent sur un plan. Donc si le mouvement dans des plans, exemple si on a un plan orthonormé, O de centre O et d'axe d'abscisse I et d'axe ordonné J. Donc s'il est mobile dans les plans, donc on choisit une base OIJ. O, I, J. Donc, ça c'est pour les mouvements dans les plans. Base OIJK pour un mouvement s'effectue dans l'espace. Si le mouvement dans l'espace, donc on va choisir les bases OIJK. Donc il y a trois axes. Donc O, I,
J et K. Donc, repère O, centre, I, J, K. Donc, voilà les mobiles. Donc, mobile, il y a trois abscisses. Il y a X, Y, Z. Dans les plans O et J, il y a X, Y et son altitude c'est Z. Donc, O, I, J, K. Donc, on choisit cette repère si les mouvements dans l'espace. Le deuxième repère, c'est le repère des temps. Donc, il y a que ندرسوا حركة لابد نحدوا مرجع بداية الزمن. لابد نشوازو un temps initial. نقولوا T égale 0. T égale 0, le mobile, sa position X si dans sur un axe, ou bien X et Y dans des repères, si dans des repères, ou X, Y, Z si dans l'espace. Donc, le repère du temps, il est défini par les choix d'une origine, c'est-à-dire la date T égale 0. Donc, temps initial. Chrono. Donc, on va choisir un chrono. T égale 0. بداية الزمن. لابد نحدد بداية الزمن بالنسبة للحركة. بداية الحركة T égale 0. Est une unité, c'est la seconde dans le système international. Donc, la cinématique, toujours, les temps en train sont unités et secondes. Il est représenté par un axe horizontal. T égale 0. Et on a moins l'infini plus l'infini. Donc pour étudier les mouvements, لدراسة حركة لابد أن أول شيء نشوازو un repère. أولا شيء نعرفه الريفرنسيال. كان الجسم موجود على سطح الأرض وبالتالي نعرف عنه هون الريفرنسيال ترستر. والله موجود في الهواء، جسم يتحرك في الهواء، دونك هون يتحرك بالنسبة للأرض، ندرسه بالنسبة للأرض، دونك هون لا يعود لريفرنسيال جيوسينتريك. والله ندرسوا حركة كوكب، إذا هون لا يعود لريفرنسيال هيليوسينتريك. دونك المسألة اللي خالي ريبير، أي حركة اللي ندرسوها عندنا تقريبا هاي السيارة تتحرك، دونك يتحرك هاي قدروا أنا بالنسبة لنا. دونك هون بالنسبة لنا هذا هو الأوريجين دي ريبير، هذا سي لي فيكتور انتر. دونك ي les mobiles déplacent dans les plans, dans les repères OI. Donc chaque point a une abscisse X1, XT, X3. Donc le temps de départ, il était égal 0. Donc c'est le repère du temps. Ou c'est le repère du mouvement OI. Donc, ياك ندرسوا أي حركة لابد نحدوا un repère du mouvement. Si le mouvement est sur un axe, donc on va choisir les bases OI. Si le mouvement est dans les plans, donc on va choisir les bases OIJ. Si le mouvement est dans l'espace, on va choisir les bases OIJK. Donc, on va toujours déterminer un repère du temps, c'est-à-dire les chronos, un chrono, c'est-à-dire T égale 0. إلى الدرس المقبل إن شاء الله في لي كور بروشين إن شاء الله اللي نقبل لي فيكتور دي موفمون et les trajectoires du mobile. إلى اللقاء.